अभी 3 एग राइस का ऑर्डर है। अब बनाएंगे 3 एग राइस। पहले डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लेंगे इसको। फोड़ेंगे अंडा। एक, दो और 3। और इसमें डालेंगे 3 चुटकी नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे। अंडा फ्राई हो गया है। निकाल लेते हैं इसको प्लेट में। राइस को फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को कर दिया ऑन। डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं।
ये अभी 3 एग राइस बन के पैक होके तैयार है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में।